מהבוקר עד ללילה אני סובל פה סבל שלא נראה טוב, כף רגל, אני לראש, יש לי כאבים בידיים וברגליים. Seorang saudara Israel muncul ke publik dan mencurahkan isi hatinya. Hal itu terlihat dalam rekaman yang dibagikan oleh sayap militan Gerakan Jihad Islam Palestina Brigade Al-Quds pada Jumat 1 Agustus 2025. Ia adalah Rom Braslavsky, tentara Israel yang ditangkap Brigade Al-Quds dalam festival musik Nova. Seperti diketahui, Hamas dan Al-Quds meluncurkan operasi Banjir Al-Aqsa pada 7 Oktober 2023 silam. Sebelumnya, Rom dikabarkan hilang kontak dengan Al-Quds. Namun ia kemudian muncul dalam video dan tampak menulis sebuah surat tertanggal 20 Juli 2025. Dikutip dari Tribun News, Rom meminta agar dibawakan makanan sebelum dirinya mati kelaparan. Dikabarkan itu merupakan surat terakhirnya sebelum kehilangan kontak dengan Brigade Al-Quds. Dalam video, Rom menangis hingga berguling-guling di tempat tidurnya dengan tubuh yang tampak mengurus. Video yang berjudul Gaza Pembunuhan Karena Kelaparan itu juga mengungkap kondisi kesehatan Rom yang kian memburuk. Diakui Rom, ia merasa iba dengan anak-anak Gaza yang sekarat karena kelaparan. Ia lantas menyentil pemerintah Israel dan menyebutnya tak bermoral. Rom kemudian memohon pada para pejabat Israel untuk menghentikan krisis kelaparan di Gaza. שלום רב לכל מי שצופה בסרטון הזה. קוראים לי רום ברסלבסקי. אני בן 22 מירושלים, חייל בצבא הגנה לישראל. ואני אסיר של שרה אל-קודס ג'יהאד אסלאמי יותר משנה ו9 חודשים. אני כבר שנתיים נמצא פה בעזה, שנתיים שאני סובל עקב מערבות גדעון הזאתי שהבאתם עלינו. נגמר לי האוכל והשתייה. אם לפני כן היו נותנים לי קצת, טיפה, היום כבר אין כלום. מהבוקר עד ללילה אני סובל פה סבל שלא נראה טוב, כף רגל, אני לראש, יש לי כאבים בידיים וברגליים. להשתחרר ואני לא מצליח לעמוד ללכת לשירותים, אני לא מצליח. אני לא מצליח לחיות. אני חייב שתוציאו אותי מפה. אתם חייבים לעצור את מה שאתם עושים פה. Israel dilaporkan telah menyerahkan proposal baru pada para mediator dalam upaya menghidupkan kembali perundingan. Usulan yang disampaikan Israel itu bertujuan untuk memajukan negosiasi gencatan senjata di Gaza. Meskipun Hamas sempat menyatakan tak akan kembali berunding hingga kelaparan di Gaza berakhir, tak dibeberkan secara rinci isi dari dokumen tersebut. Selain itu, belum diketahui apakah mediator telah menerimanya secara resmi. Dikutip dari Anadolu Agency, Jumat 1 Agustus 2025, negosiasi untuk gencatan senjata tengah berlangsung di Doha, Qatar. Namun Amerika Serikat dan Israel menarik negosiatornya untuk berkonsultasi seusai adanya tanggapan dari Hamas terhadap proposal terbaru. Di tengah usulan proposal terbaru itu, Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional. Kedatangan utusan khusus Amerika Serikat untuk Timur Tengah Steve Witkoff ke Gaza diwarnai dengan suara alarm yang menggemparkan. Dilaporkan, alarm itu berbunyi di perbatasan Israel saat Witkoff berkunjung ke Gaza. Witkoff diketahui meninjau pusat distribusi makanan yang dikelola Yayasan Kemanusiaan Gaza atau GHF. Namun kunjungannya itu diwarnai kepanikan lantaran adanya alarm palsu yang menggema. Tak hanya itu, kedatangan Witkoff juga menuai kecaman keras dari warga sipil Gaza. Dikutip dari The New Arab, mereka menyebut kunjungan Witkoff pada Jumat 1 Agustus 2025 itu sebagai tur propaganda. Kunjungan itu disebut dirancang untuk menyucikan peran Amerika Serikat dan Israel dalam merekayasa kelaparan di Gaza. Warga sipil juga menggelar aksi protes di depan tenda jurnalis di Pusat Kebudayaan Rashad Al-Shawat.
Mereka membentangkan spanduk bertuliskan desakan untuk menghentikan perang di Gaza. Iran membantah tudingan Inggris dan sejumlah negara soal isu Teheran yang berusaha membunuh para pembangkang di Eropa dan Amerika. Teheran menolak tudingan tersebut dan menegaskan bahwa Iran mematuhi hukum internasional. Menurut pemerintah Iran, laporan itu merupakan bagian dari kampanye disinformasi untuk meningkatkan tekanan diplomatik terhadap Teheran. Dikutip dari Tribun News Jumat 1 Agustus 2025, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baghaei, menyebut tuduhan itu tak berdasar. Menurutnya, tudingan yang dilontarkan Inggris dan sejumlah negara barat itu syarat dengan motif politik. Tudingan itu dinilai berusaha mengalihkan perhatian publik dari genosida di Gaza. Dikatakan Baghaei, laporan intelijen barat yang mengaitkan Iran dengan berbagai operasi rahasia di Eropa dan Amerika Utara adalah bagian dari kampanye yang sengaja dilakukan. Bantahan Teheran itu datang seusai Inggris dan 11 negara Eropa menuding Badan Intelijen Iran melakukan operasi ilegal. Operasi itu mencakup pembunuhan dan penculikan di wilayah mereka. Aktivis Australia mengungkap kebrutalan yang dilakukan Israel seusai kapal bantuan Handala yang ditumpanginya dicegat. Diketahui sebanyak 21 aktivis berlayar untuk mendobrak blokade Israel dan mengirimkan bantuan pada rakyat Gaza. Daniel Safi dan Robert Martin menguak perlakuan militer Israel terhadap para aktivis yang ditahan. Disebutkan mereka diperlakukan bak penjahat, termasuk dibelenggu dan ditelanjangi. Setibanya di Australia pada Jumat 1 Agustus 2025, Safi menyatakan bahwa kapal Handala disabotase oleh setidaknya 30 tentara Israel. Semua tentara itu bersenjata lengkap saat mencegat kapal Handala. Para aktivis itu kemudian dibawa ke Ashdod, di mana harta benda mereka disita. Tak hanya diinterogasi, salah satu aktivis bahkan diserang oleh tentara Israel. Ia dibanting ke lantai dan diminta untuk menanggalkan pakaiannya. Safi mengatakan ia juga sempat diborgol dan mendapat tindakan kekerasan dari tentara Zionis. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.